Wah, lubang kekek. Oh. Ih, lubang kekek euy. Ya, Met. Emang ada kukuringan wae tadi tuh. Gudang sel ya. Padogi mah. Derek. Ringis. Pacul. Oh. Lubang kekek noh. Dekat kiri anjing eta. Tuh bodog euy. Kayak mang. Anjing, orai. Anjing, goblok. Bayawak. So, kadeun. So, kade orang kamera dia. Bayawak ya? Orang kamera sok, kade. Garawangi mah ada segala benang. Bayawak. Oh, kade. Ai Garawangi mah. Galau ke. Bodog ya? Ah, ini suka ada orai sanca anjing goblok. Galau. Dihanap. Turun sa. Motornya dihanap sa. Kegel mau ya mau. Ah, kegel deui we. Kegel deui we di dahar kegel deui malah. Tadi atuh sia teh. Kita mah paling mahal ame ke cepet. Oh, kitu tuh restoran. Oh, tak kene. Nah, tangagaan euy. Edan mah bayawak anjing. Pelot. Lain kumaha guru menang bayawaknya euy. Oh, eta mah eta pondasi. Lu bisi bocor tadi itu. Bae da yang daripada. Ieu teh mah. Lumayan yang YouTube. Lumayan. Coba nu subscribe ya mah. Ngucup. Aya merana mah. Tingali Garawangi mah kumaha bayawak di Yalah pokoknya. nyangut. Wah, ieu mah. Keluar ini. Ini betot kita. Kita betot ini. Belut siluman naon atuh teh? Udah. Lain. Mudahan. Ini ke sawah, mau mudahan ke sawah. Ini sih awaknya. Ini kemudahan di luhur. Nah, aku naon nih? Luas aing nyawa da. Aing mah semangka orang sanca anjing. Terus betot pusingnya keluar. Pas ya nanti. Teu ieu kok. Tuh tempat badak sawah kan ieu tempat tuh. Bae sok dipenepkeun deui we. Biasa lagi Garawangi mah ngaruksak tuh. Tak keluar keluar. Ting dah. Keluar. Sok. Cing. Mas semua deh. Lang Betot eta. kaluhur cok kaluhur ulah gitu. Kaluhur mah pondasi. Betot eta betot. Sana. Betot teh eta. Pemirsa, tingali orang Garawangi mah ngala belut, ngala bayawak. Betot eta. Bayawak di arala. Oh, bayawak di lembak. Ieu sawah. Semur ada di betot cok. Cik-cirik ya gitu. Lah tarik teuing di betot mah. Kita huluna ada mana naon ya sebenarnya huluna mah. Oh, itu ngege bikin teh. Ah, iya tahu huluna. Sok eta huluna kedawak huluna. Masuk. Ah. Tah, huluna tah. Betot itu. Enggak sih jadi betot lain mere gitu lah betot. Anjing Di sate. Di sate mah. Di sate.
Anjing bayar. Oh, ka dia. Ka dia. Mantap ya matarik kanan ha. Nu beunang anak buaya itu tuh. Ngalayan juga. Uluna kada ngegel. Heeh. Mancing mania mantap. Tamang. Bujurna. Wah kedekatkeun. Oh, ngegel sasa ngegel. Kumaha tayang? Oh, anjing. Anjing mania mantap. Mantap bener. Badak teuing mah bener diurus ge. Pencit lah. Pencit. Pencit. Duh, bakal ya maksudnya. Anjing berarti sejarah meta orang Sejarah. Coy. Kadang-kadang gede. Aduh, ya garawangi. Hei. Tak kieu mun ngurap. Nah. Dah. Mua kurinyu, akan kieu mah. Wah, man. Belut, bayawa ku ge beunang. Pencit. Dia cok kalian lah cok. Pencit langsung. Hah? Dipencit langsung. Hah? Kok mesona? Pencit coba memaya kamera ya aktif mana ya kamera? Kamera cok. Hah? Iya kan? Iya mencit. Kelak. Kamera si Ucup. Coba besok coba teh. Kamera Nyangut. Nyangut besok teh. Ah. Mang nyampe besok mang. Oh ya ulun ya lubang kekek non ya. Mana? Hah? Mana bedog? Oleh. Tuh bedog kita ayaan. Hah? Tuh bedogan. Mang besok. Lama deh. Besok tuh. Budget mang ya emang ya. Mana sih kulitnya dia jenderal blok. Kok ieu nu paling buntut tak. Dipencit mah langsung. Mumpung ya. Heeh, mumpung aktif ini. Tapi ini pesanan. Teh besok. Besok tak. Hah? Oh, pencit sok di desa. Sok mumpung ya aktif kan. Hah, sok pencit tuh. Tuh bedog tuh. Ya dipencit mah. Sok orang bilang kamera. Sok pencit. Sadis keur mencit apa lah. Deket ya. Deket ya. Sok. Tas itu dia. Sok. Kamali. Di dia tadi dia. Sok. Hah? Masa di dia lah di dia rasa pencit tungkul aja. Kok ngegel hulu-huluna. Hah? Sok kayak kecewan huluna tuh. Astagfirullah. Kecewan hulunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tah kieu garawangi teh. Segala di ala kabayak-bayak beunang. Sate ya mah euy duh. Lem. Siapa yang berkil itu Kabayak-bayak beunang. Anjir jadi segala disangkut. Terus sing beunang atuh eta pejit eta teh. Ari teu pegang ngerongna. Ngerongna. Ah, itulah. Ya getihna ya. Oh, getihna tuh, getih bayawak Dibakar ya teh. dibakar. Bayawak karena dihakan. Soak euy. Mau kurinyu. Alayana pejit. Pejit mah ya. Buat no ge badag. Pejit sekalian, Cok. Pejitna. Deui mah tinggal morosot kana kieu mah. Oh, di betotnya. Udah geus tiis mah hese. Henteu gampang. Morosot kana kieu mah. Eta nyangut di cup. Eta belut nyangut di. Nyangut can? Nyangut tuh. Nyangut di itu cup. Lubang non?
tuh dihakam. Orang ke 500 kerupuk. Rokok masa batang. Tapi 2000 YouTube ya.